ଆପଣ ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ ଭେରାଇଟି ମାନେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଦେଖିବେ। ସବୁ ବେଷ୍ଟ पैटर्न ପାଟ ଏନୁ 3500 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି। ଏନସିଟା ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଥାଏ ସବୁ ପୁରା ସାଇକ୍ଲିଂ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଓ डबल ब्लाउज भी କମ ଦାମରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। पूरा बेस्ट कलेक्शन रे अछि कॉटन पाट डिजाइन पूरा दउछि ଚିପ ରେଟ୍ ଯେନ୍ତା ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ସିଓର ଆମନ କମ जदी माछो बडा हिले 7.5 आसी ना ନେତା ମାନେ ଯେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ଭେରାଇଟି ମାନେ ପିଓର ଟସ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ डिजाइन ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ भाई एटा तो पूरा ओरिजिनल मत लाउछि देखो ବ୍ଲାଉଜ ରେ ୱାର୍କ ବି हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो सूरज मीर हैंडलूम के আমন কে যদি ভিজিট করবে বলে তার এড্রেস है যদি আপন সম্বলপুর আসুচন বলে ক্ষেত্রাজপুর রেলवे स्टेशन पूरा फेमस है আপন হেডু যদি আসবে বলে মাত্র 200 মিটার হবা ই আমার ক্ষেত্রাজপুর রেলवे ফার্ম रोड জলান গলি পছরে দেবে नो दिल्ली टाइमर्स गुटे अच्छे 200 मीटर मात्र 200 मीटर मात्र दिल्ली टाइमर्स आबे बोले पूरा सूरज मेर हैंडलूम बोले काके पछरे देबे के भी कहि देबे आ समले मंदिर आडू आसबे बोले 500 मीटर मात्र हवा अपन रेलवे स्टेशन रास्ता पछरे देबे तेनो दुर्गा मंदिर कुष्टापड़ा हे करी आसबे बोले 200 मीटर मात्र हवा काके भी पछरे देबे सूरज मेर होलसेल हैंडलूम केंडा कहले बते देबे मुदीपड़ा आडू आसले भी अपन रेलवे स्टेशन रास्ता रो आसबे बोले मात्र 700 मीटर मात्र हवा आ लोकेशन और जदी मारी करी आसबे सूरज में होलसेल हैंडलूम मार देबे लोकेशन में पूरा लोकेशन भी बताउजी अपन पूरा ई पॉइंट के पहुंची जेबे बिहागर आइटम स्टार्ट हला न बिहागर आइटम देखमा काना काना मिलु जे सब वैरायटी आई देखमा बोले स्टार्ट करमा साड़ी देखो साड़ी लावा भी काना काना मिलु जे हेटा माने भी देखमा 350 टका रे साड़ी स्टार्ट हो 350 रे 350 सर कलर चार्ट सब किस्म कलर अछि 10टा 12टा कलर अछि जते पीस कर सेते पीस मिलबा इटा हमें सैंपल रखि जो हमर गोदाम अछि जते पीस कहबे सेते पीस मिलबो सब कलर ऊपर मिली जिबा तार बाद अछि 500 रे 500 वाला भी अछि तार ऊपर टिके 500 इरे 500 रे टोटरी वर्क अछि ना आपण एटा माने सब जगह रे देखुतबे 500 ही पड़सी तार बाद काना काना इनो नुवा काना काना मिलसी हेटा कोने देखामा इटा देखो 550 टका इरा 550 रे आसी जाउछि 550 इरा व्यवहार दबाली बढ़िया अछि देखुन बिहागरिया लगी 15000 तक साड़ी देखावा फिर पाट वाला जी देखो 650 रो वैरायटी इरा भी 10 टा कलर है बस सब तीर कलर ऑप्शन मिली जिबा सब कलर ऑप्शन 650 रो वैरायटी देखो 700 रो वैरायटी इटा 700 रो वैरायटी वाला ये देखो 700 टंका रे आसी जाउछि 700 रो वैरायटी वाले 10 टा कलर है देखो सब तीर कलर ऑप्शन मिली जिबा तार बाद इटा 850 रो वैरायटी इरा उडी देखो 850 तार बाद इटा देखो 850 रो वैरायटी प्लेन रे भी 850 रो वैरायटी मिली प्लेन ऊपर भी तार बाद 2500 1600 1700 रो जीवेले 1600 1700 रे देखो 1750 टका या 1750 टंका रे आसी जाउछि 1750 इतार कलर ऑप्शन डिजाइन माने आसी एस ना मिलबा 10 टा कलर मिलबा सब तार बाद 1700 रे आ गोटे वैरायटी अछि एटा गोटे 1700 टका एटा भी गोटे वैरायटी इरे 1700 टंका रे इतार भी 10 टा कलर ऑप्शन है तुम कलर चार्ट रखा है जी आराम से अपन किनी के आले बाची पारे हां 1800 1900 रो वैरायटी माने एटा इरे सब 1800 19 जेंता रेंज कहबे हेंता रेंज मिलबा एटा 19 एटा 1900 टंका रे देखन ई टाइप रो वैरायटी माने 1800 1900 रो मिली आ 1000 1200 रो जन माने फुलजन 1000 1200 रो वैरायटी माने मिलबा एटा 1000 1200 एटा 1000 1200 रे तार बाद 1000 रो वैरायटी माने भी अछि इरे देखो 1000 रो एटा 1000 टंका रे सब किस्म रेंज रो मिलबा जेंता टाइप रो रेंज मिलबे हेंता मिलबे 1200 रो रखाई 18 1900 रो रखाई एटा देखो 1600 रो वैरायटी एटा से इकत रे आसी जाउछि 1600 रे पतंगी साड़ी एटा 1350 तार भी कलर ऑप्शन आपन मिलबा जेंता टाइप रो खोजबे सेंता रेंज रो मिलबा आ सब तीर कलर ऑप्शन माने भी मिली जाउछि तार भाई एटा देखो जुड़ी साड़ी हम आईसार माईसार जेन माने बिहागर ना 2600 रो जुड़ी 3050 रो जुड़ी सब जुड़ी एटा सब जुड़ी जुड़ी मागले भी दिहेबा देखो 2700 रो एटा 2700 टंका रे आसी जाउछि देखो एटा देखो 2800 ए सब जुड़ा जुड़ा आसी जाउछि तार बाद एटा अपन जदी सिंगल जदी नेमी करबे सिंगल माने भी मिलबा देखो गुटे गुटे मागले भी मिलबा एटा 2700 एटा 2700 सिंगल कलर भी मिलबा जुड़ा कलर भी मिली जिबा डबल जोड़ी 2900 डबल जोड़ी रो बहुत कलर ऑप्शन अछि हमन 2900 देखो परी के कलर चार्ट माने पूरा फुल वैरायटी भरी जे अपन आसले पूरा देखला 2800 एटा 2800 टंका रे आसी जाउछि देखो तार बाद आसीला 2800 एटा भी 2800 2800 एटा भी 2800 टंका रे आसी जाउछि सबुती जुड़ी रखि जो आ गुटे जगह रे सिंगल सिंगल एटा जुड़ी जुड़ी है आ जदी सिंगल सिंगल रे जदी खोज गले सिंगल सिंगल वैरायटी माने एटा खाली गुटे गुटे अछि एटा जुड़ी जुड़ी अछि हां एटा 3000 टका उत्कल लक्ष्मी देखो एटा सिंगल वैरायटी सब सिंगल सिंगल अछि 2800 नो जुड़ी पाबे नो सिंगल पाबे हां नो 2800
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଇବ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗେ 2800 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ 2700 ଲମ୍ବା ଚौड़ा पूरा फुल रहबा ହୁଁ ଏଟା ଏଇଟା ଦେଖୁ 27 ଏଇଟା ବଟରଫ୍ଲାଏ ଡିଜାଇନ ରେ 27 ଏଇଟା ବି 2700 ଟଙ୍କା ହୁଁ ବହୁତ କଲର ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ଉପରେ ମିଲବା ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ତା ଟାଇପ ର खोजबे सेंता टाइप सिंगल रे मिलबा डबल रे मिलबा जेन्ता टाइप रो खोजबे डबल ऊपर भी बहुत सारा डिजाइन आसी जाउछे 3000 भितरे वैरायटी हमन नेबेले केते वैरायटी मिलबा आपन 300 वानु 3000 भितरे बहुत बहुत वैरायटी मिलबा तार बाद टिके ऊपर के जमा 3000 3500 ऊपर वैरायटी वाले देखो नीटा इटा 3300 टका एटा मीडियम रेंज ऊपर 33 व्यवहार देबार लागि निजे पिलो 3300 33 इटा 38 ब्लाउज पीस वर्क रहबा एटा ब्लाउज पीस वर्क वाला रहबा 3300 3800 टका मात्र देखो एटा 3800 टका रे ब्लाउज रे एंड वर्क भी रहबा कम कम दाम रे भी आपण व्यवहार देबे बढ़िया सुंदर सुंदर का मिली जाबो 3500 टका एटा उटे आसीला 3500 टका रे आसी जाउछे इटा गुटे देखो 3300 टका मात्र 3300 टका रे इटा कम दाम रे भी आपण पूरा भरपूर डिजाइन मेनू पाई पाबे देखो गुटे सूता भी नाही इटा ही हां पूरा नोआ कलेक्शन आपण व्यवहार देबाले बिहा करिया टाइम रे आसी गले पूरा बहुत बढ़िया बढ़िया टा आपण बोले जणे बिहा गले याले होल सेटअप सब मिली जाबा देखो 3900 टका ब्लाउज पीस सब दिबा एटा 3900 जते रखी जो तार बाद आ गुटे थपी होछे हमर एनु सिंगल सिंगल थी न जुड़ी जुड़ी एटा सब जुड़ी जुड़ी वाला जुड़ी मागवाला जुड़ी जुड़ी ताके मिलबा है सिंगल सिंगल मागवाला टिके अलगा अलगा वैरायटी सिंगल सिंगल जुड़ी अलगा रखी देसु सिंगल अलगा रखी हां देखो 3300 3500 रो वैरायटी होछि नवा वैरायटी माने सब देखो हनी के जिमाला देखो सिंगल वैरायटी वाला इनो देखि दमा केतेटा कलेक्शन इन तो पूरा गदा गदा कलेक्शन अछि आपण माने खाली विजिट करू आपण कहीं जिबा के नै पड़े यदि बिहागर सेटअप लागि आसबे मतलब बिहागर सेटअप आपण मिलबा 3700 एटा 3700 थान ऊपर एटा देखो 3300 टिके टिके अलगा डिफरेंस होजे एटा 3300 टंका रे देखो 37 एटा 3700 टंका रे एटा उटे सब अलगा अलगा वैरायटी माने आपण एटा 3600 देखुन थान रो भी बहुत सारा कलेक्शन आसी छै 3000 4000 भीतर वैरायटी माने आपण कहीं जीवा के ना पड़े सब वैरायटी मिल जाई 3800 एटा उटे देखुन देउली डिजाइन रे 3800 टंका 3000 4000 वैरायटी माने फुल होचे 4000 4500 वैरायटी माने तार बाद देखि दमा टिके टिके ऊंचा रेंज रे सब को देखि दमा जोनो जो नेक्स्ट वीडियो के है बनावाला पूरा भल से देखामा हां इन काना काना मिलु जे आपण भल से देखौ 4200 एटा 4200 टंका रे कित्ते सुंदर सुंदर कलेक्शन इनो जोड़ी जोड़ी रखा है सब चीज जोड़ी जोड़ी पाइबे आ डिजाइन माने भी टिके टिके अलग अलग पाइबे तो एटा 4800 कम दाम एटा 4800 टंका रे तो मिक्स रखा है जी एटा उटे देखो 4400 टंका सब नुवा नुवा डिजाइन सब नुवा नुवा 5200 एटा 5200 टंका रे ऑफिशियल पैटर्न 4900 4900 मुंह मा सब बढ़िया रहबा चल भी बढ़िया रहबा एटा होचे फुल बॉडी टा देखो तार बाद देखो एटा 5300 एटा 5300 टंका रे देखो एटा उटे बहुत सुंदर लागु छे एटार आंचलटा एटा देखो फुल बॉडी टा केते सुंदर अछि जे धड़ी बांधो काम हे छे भी एटा देखो 5200 एटा उटे देखो सबु आज यूनिक पैटर्न आसी जाय छे एटा होचे आंचल आउ सबुतरे ब्लाउज पीस आसी जाउ छे 5000 5500 भीतर लेवल बहुत वैरायटी हमन एटा उटे देखो एटा उटे भी बहुत सुंदर लागसी एटा होचे आंचल एटा फुल बॉडी टा देखो आइ तार प्राइस टा कना छे 5400 टका 5400 टका रे आइ सबुतरे ब्लाउज पीस माने आपन को मिली जिबा तार बाद आसी होला 5200 टका जानी रे 5200 टका रे तो कॉफी कलर रा धड़ी मुंटा আছে ब्लैक प्राय ना आसे गोटे में ब्लैक प्राय ना हां एटा देखो 5200 5200 टका रे केते साफ काम हे छे 5000 टका एटा 5000 टका रे डबल बॉर्डर देखो एटा शाइनिंग रामाग्री रे आसी जाउ छे एटा आंचल रहउछे आ एटा होछे ता फुल बॉडी टा देखो 5000 टका रे 5000 वैरायटी याडा भी रखि छु देखो 5700 ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउ छे फुल बॉडी आइटा होचे तार आंचल ला देखो एटा ब्लाउज पीस रे अंदर काम ब्लाउज पीस दा वर्क फुल आसी जाउ छे ना 5700 टंका रे देखो कितने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आइछि खाली वीडियो के बिना स्किप करके फास्ट लास्ट तक देखो एटा 5000 टंका रे इनो सिंगल सिंगल भी रखा है जे हां वैरायटी फुल होचे अपन पूरा जतेले आसबे पूरा भल से अपन बिया कर लागि भल से सामान निकाल ई तार गुटे कलर ऑप्शन देखि थिला ना 5400 टंका रे देखो 5300 इरा उटे देखो टेराकोटा से कॉटन पाटो डिजाइन पूरा दउछे पूरा कॉटन पैटर्न
बाद देखो 5200 टका এটা 5200 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଟା ଦେଖୁନ କୋଣାର୍କ ର 5200 5200 ଟଙ୍କାରେ 5200 ଆଇ ତାର ଯଦି ମାଛ ବଡ ହେଇଗଲେ ତ 7000 ଟଙ୍କା 7.5 ଆସି ନା 5200 5200 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন କେତେ लो ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଶାଢୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଯେ କମ ଦାମରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 4600 ଟଙ୍କା এটা 4600 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଡବଲ ଦড়ି ଯଦି ଖୋଜିବେ ଦେଖୁନ 5000 ଖାଲି ଏତିକି ନେନ ହୁଁ 5 5.5 ର ଖୋଜିଲେ ପୁରା ଥପି ଥପି ଅଛି ହୁଁ ହୁଁ 100 ପିସ୍ 150 ପିସ୍ କମ ସେ କମ ବାହାରବା ଆମର ହୁଁ ହୁଁ आ एटा 4000 4500 रो भी 100 150 पीस बार हाँ। पांचटा देखालो वाला पांचटा नहीं बहुत टे वेराइटी अछि ହୁଁ पूरा लास्ट तक भी देखि परबे को एटा डबल धरी रो वेराइटी का तो रेट नहीं कहू हाँ आपण आले जानि परबे डबल धरी रो वेराइटी पूरा फुल अछि देखो सब कलर रे आपण को मिलबा चार्ट मिलबा एजन देखा हमर कॉटन पाटो टिके देखि ହୁଁ कॉटन पाटो हमर दुकान में बहुत चलसी ହୁଁ कॉटन पाटो टिके देखो କଟନ ପାଟ ଉପରେ କେତେଟା ଦେଖିଦେମା କଲେକ୍ସନ 6800 टका এটা 6800 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ছোট ছোট কাম আছে পুরা আর টেরাকোটা উপরে আছে এটা হচ্ছে 6800 আঁচলটা তার দেখুন 6800 টঙ্কারে এটা দেখো 7200 এটা 7200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন এটা ডবল বর্ডার উপরে আসি যাଉଛି এটা আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন সাজ বহ শাড়ি হুম জুড়ে ব্লাউজ রহবা হুম জুড়ে জুড়ে ব্লাউজ এটা দেখুন এটা ଗୋଟେ মস্ত লাগুছে এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল এটা ব্লাউজ পিস है তার বাদ ଆଉ ଗୋଟେ ব্লাউজ পিস ভিতরে ଅଛି দেখুন ও ডবল ব্লাউজ পিস ডবল ব্লাউজ এটা তো পুরা ইউনিক লাগলা দেখুন ডবল ব্লাউজ পিস সাଙ୍ଗে ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଢୀ আসি যাচ্ছে যে প্লেন রে বনামি কইবে প্লেন রে বনি পারবে ଆଉ ସେଟା ବନାବି যে ওয়ার্ক রে বি বনি পারবে বনামি কইবে বনি পারবে দেখুন বহুত বঢ়িয়া আছে এটা 6200 ଟଙ୍କା এটা 6200 ଟଙ୍କାରେ 6200 হুম এটা ওটা আসিগলা 5 বর্ডরে আসিগলা এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইস কানা রহবা 6200 ଟଙ୍କା এটা গুলো দেখো 7200 7200 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ମାନ ଅଛି হুম এটা আঁচল আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা দেখুন 7200 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ আমি দেখিমা 7700 সিঙ্গল বর্ডর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক করবা হুম মাছ বড় সিঙ্গল বর্ডর রହୁছে মাছ বর্ডর নেই এটা স্টার বর্ডর বর্ডর এটা ফ্যান্সি বর্ডর বনাইছে হুম বডি টিকে ইউনিক লাগবা দেখুন তার বর্ডরটা পুরো মস্ত লাগুছে আর এটা ব্লাউজ পিস ওটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে ওয়ার্ক তাজমহল ডিজাইন রে দেখুন মস্ত হুম এবার বহুত ভেরাইটি মানে পাইবে যেটা টাইপ র খুঁজবে সেটা টাইপ এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দিতে হবে এটা ওটা আসি যাচ্ছে দেখুন এই কালার কম্বিনেশন মস্ত আছে পুরা আর তার আঁচলটা দেখুন আর এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 7700 7700 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 7700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এই কলেকশনটা মিলি যাবা এটা দেখো এই 6 দড়ি 7 দড়ি রেখা লাগা মিলুছে হুম হুম এক টাইপ র অলগা অলগা ভেরাইটি মানে আপনাদের মিলবা 7700 টাকা এটা 7700 ଟଙ୍କାରେ লাগুছে দেখুন কেতে সুন্দর কলেকশন আছে পুরা লেটেস্ট প্যাটার্ন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা ফুল বডিটা দেখুন কলসি গড়ুরে আছে 7700 ଟଙ୍କା হুম তারপর দেখুন তো পুরা এন্দা ভরি ভরি পুরা কলেকশন মানে আজি আসছে 7200 টাকা এটা 7200 দেখুন এটা সে নবকোটি প্যাটার্ন রে দিয়েছে না এটা দেখুন কটন রে হুম এটা পার্ট भी ऐसे अंदर कॉटन पार्ट रो হুম 7000 টাকা এটা 7000 এটা কটন শাড়ি कॉटन शाड़ी बाकी- पार्ट बाकी देखুন হুম হুম শাইনিং भी হেনতা আসছে না এটা লাগুছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ব্লাউজ পিস হুম এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 7000 7000 ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ଲାଗି ଯଦି ଆବି ଆଗଲେ ଆପଣ ପୁରା ଭେରାଇଟି ର ଦେଖି ପାরবে হুম হুম ସବୁ ଟାଇପ ର ଭେରାଇଟି ମିଳିବ এটা ଗୋଟେ দেখুন কোଣାর্ক প্যাটার্ন রে আসিগলা আর তার ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে দেখুন এটা 3 বর্ডর রে আসছে আর তার প্রাইসটা কানা 8500 ଟଙ୍କା এটা ଗୋଟେ দেখুন বক্স প্যাটার্ন উপরে 6 বর্ডর রে আসিগলা আর তার ফুল বডিটা দেখুন ସବୁ বেস্ট বেস্ট প্যাটার্ন 8000 ଟଙ୍କାରେ सारा मार्केट खोजले भी आपनको ई टाइप रे ई डिजाइन रे कहीं भी नहीं पाई पारन या उटे आसीगला 6 बॉर्डर ऊपर 7800 7800 टंका ভেরাইটি র মিলবা যেটা এটা ওরে দেখুন রেড কালার সঙ্গে এটা এটা সব বিহাগরিয়া কালেকশন দেখুন এটা হচ্ছে রামা গ্রিন রেড কালার প্রাইস কানা रहबा 7700 7700 ଟଙ୍କାରେ ମାଛ ବଡର ଅଛି ଦେଖୁন ଧଡ଼ି ବାନ୍ଧ କାମ ହେଇଛି 8400 এটা উঠে 8400 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ বেস্ট প্যাটার্ন টি আছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগবা পিনলে শাইনিং भी মস্ত আছে এটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা ডাল খাই শাড়িটা এটা ওটা দেখুন কলর কম্বিনেশন তো মস্ত আছে পুরা আর তার দেখি আমি ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা
8400 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন ଏଟା ଶଙ୍ଖ ଅଛି ଏଟା ଦେଖି ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଏ ଶାଢୀରେ ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା ଟିକେ ଏବେ ବେଲେ ପୁରା ଫଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ ହୁଁ দেখুন কেতেটা আমি লেটেস্ট প্যাটার্ন দেখি নামা ଅଫିସ ଗୋଟେ অফিসিয়াল প্যাটার্ন উপরে এটা ডিজাইন বাকি সে কটন পাটর ডিজাইন দিয়েছে না হুম এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আও ব্লাউজ হুম এটা হচ্ছে ফুল বডি কাম লাইট কলর উপরে দেখুন পুরো বেস্ট কালেকশন রে আছে এটা এটা ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ এটা ওঠে ବଡି ଗବ ধরি দেখুন 7500 টঙ্কা আও এটা কেতে পড়ুছে 7000 7000 7 এটা 7500 টঙ্কারে আপনাকে শঙ্খ ডিজাইন আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিরে বি শঙ্খ শঙ্খ ডিজাইন আছে ଆପଣ ଏମିତି ଆଇବେଲେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଦେଖିବେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନାହିଁ দেখাবার ଆପଣଙ୍କୁ হুম ଯଦି ଆଇବେଲେ ଫଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ যদি ভিজিট করবে তো এ টু জেড সবু কালেকশন দেখি পারবে এলসিটা স্টক में है হুম वो पूरा साइक्लिंग है और हफ्ता न्यू कलेक्शन है হুম হুম এটা হচ্ছে আঁচল এটা ব্লাউজ দেখুন কেন ইউনিক আছে এটা ব্লাউজ পিস রে বি ওয়ার্ক আছে হুম হুম ছোট ছোট কাম আছে এটা বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন বডি আছে এটি 10900 10900 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটার আর গোটে কলর আসি যাচ্ছে দুইটা কলর আসি যাচ্ছে না তিনটা কলর আছে তিনটা আসছে এটা ব্লাউজ আচলে আবা হুম হুম এটা ইউনিক এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ব্লু ধড়িরে আসবা হ্যাঁ ব্লাউজ পিস কেন ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে বনামি কলে কথা বল হুম হুম আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা মস্ত জেন্টল কলর আছে হুম পিস্তা গ্রিন রে পুরো পাট্ট ভলিয়া লাগবে না আর তার প্রাইস বি সেম রହୁছে ସବୁতে সেম টু সেম হুম ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ରେ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ରେ ଖୁଜଲି କହୁଛନ୍ ବୋଲେ ବ୍ଲାକ୍ ରେ ବି ଆମର ମିଳି ଯାବା দেখুন এটা इधर भी कलर चार पांचटा कलर आवा হুম হুম 9200 टका 9200 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ବି ପସନ୍ଦ କରସନ୍ पूरा पाटो बाकी आंचल रहबा बड़ आंचल रहबा হুম হুম बहुत बढ़िया रहबा ता कलर ऑप्शन आपन को एंता टाइप रो कलर पड़ा मिलबा এটা কলর অপশন রে আসি ଯିବା आ इधर रामा ग्रीन रे भी होছে बहुत कलर होছে হুম হুম আর প্রাইস ସବୁতে সেম রହୁছে सेम 9200 वाला है হ্যাঁ सब सेम आ धोड़ी सात धोड़ी भी हम आपन को बहुत देखे नहीं सब देखाबा पॉसिबल नहे হুম মানে बहुत जिनिस नहीं देखाबा যেতে হেবা টিকে টিকে দেখি দেমা ସବୁতে 10300 10300 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা সবটা ডিজাইনার সবটা উপরে আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন 10300 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে ଆପଣ ୟୁନିକ୍ ଭେରାଇଟି ମାନେ ପାଇବେ হুম হুম ବ୍ଲାକ୍ ରେ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିବେ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ରେ ବଢିଆ ବଢିଆ হুম ତାର ବାଦ ଦେଖବା ବଡ ବଡ ଶାଢୀ ମାନେ হুম এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে लेवल ब्लाउज पीस वर्क रे भी खास ब्लाउज पीस वर्क मांगले ब्लाउज पीस वर्क भी मिलवा सो ब्लाउज पीस वर्क है এটা ফুল ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে 9800 टका 9800 सेंदा वर्क रहबा হুম হুম কারণ পার্টি ওয়্যার লাগি বি এটা নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে এটা দেখুন অরেঞ্জ রে भी होछि ভিতরে ভিতরে रखि এটা গুଟେ কলর অপশন है এটা মেহেন্দি কলর রে আসি যাচ্ছে এটা গুଟେ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে होछि দেখো এটা ওরে দেখুন মস্ত লাগবা বইতো ডিজাইন এই ডিজাইন বি তো বহুত লোক পছন্দ করছন এটা হচ্ছে আঁচল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সেম পুরা হচ্ছে না শাড়ির বডি ডিজাইন টাইপ এটা দেখো ব্লাউজ আর তার প্রাইস কত রয়েছে 8800 আর এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে আর প্রাইস সেম রয়েছে হুম কলর অপশন দেখুন 8800 টঙ্কা কিন্তু ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন ধরিছে হুম হুম আইবে তো ফলস হ্যাঁ ডিজাইনার কটন পাটো भी ଅଛି বুঝলে হুম आ बहुत यूनिक पैटर्न মানে তার মানে যেটা নেতা মানে পিনছন হুম আর টাইপর ভ্যারাইটি মানে भी ଅଛି গুটি গুটি দেখুন তারপর হ্যাঁ অসর রহে এটা সব টসর প্রায় আমার দোকান বড় বড় শোরুম মানকু যেটা রখা আছে হুম হ্যাঁ ভ্যারাইটি মানে भी আপন যদি আইবে তো নেতা মানে যেটা পিনছন হ্যাঁ মানে ভ্যারাইটি মানে পিওর টসর হুম তাহলে 9800 টাকা 9800 ଟଙ୍କାରେ ঘুরিছে যেটা টাইপর খুঁজবে সেটা টাইপর মিলবা হুম এই হুম টাইপর ভ্যারাইটি মানে মিলছে আর তুমি কুলা যেটা সেটঅপ যেটি আছে হ্যাঁ ভিতর মানকু আমন আউ ভ্যারাইটি মানে পাই হুম হুম এটা দেখুন 5500 এটা 5.5 5500 তার কলর অপশন মানে भी बहुत হুম 5500 দেখুন তো টসর মানে টসর ବି কম কম প্রাইস রে মিলি যাଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ টিস্যু যেটা আছে কটন টিস্যু আছে ওতে 4200 টাকা হুম তার উপরর ভ্যারাইটি মানে এটা এটা 5500 9000 8000 হ্যাঁ 10500 15000 তক আছে হুম হুম ভ্যারাইটি 15000 তক ভ্যারাইটি মানে বিক্রি হুম তার বাদ তুমি দেখো ভ্যারাইটি ঘুরে যাচ্ছেন কি ଯିବା নেক্সট জায়গাকে হ্যাঁ পাটো সেকশন কে পাটো সেকশন রে কানা লিখি আপনারা এটা দেখুন আমার পাটো সেকশন রে হুম পাটো ফুল ভ্যারাইটি পাই যাবে জনতাটা খুঁজবে সেন্টাটা পাইবে হুম তার বাহারে কানা কানা মিলুছে আপন দেখা মানে মিক্স রে পয়লা দেখা
मिक्स रे पाट ऊपर केतेटा कलेक्शन देखि दमा देखो रेट तो नै कहू सुन नै करू रेट सुनले टिके कंप्लेन करू जन बोली सब होलसेल रेट लागबा एटा जानि था हां और 10000 भितरे ही है देखो एटा मिक्स पाट रे एटा गुटे डिजाइन है देखो हमें टिके देखि दमा खुली करी गुटे जोड़े देखि दमा तापरे ऊपर ऊपर देखि दमा फुल फोटो मांगले भी मिली जिबा आपन को 9300 टका गुटे रेट कहि दउ बाकी सब 10000 भितरे ही एटा 9300 टका रे इटा सुपर लक्ष्मी की हम नवकोटी रो पूरा ओरिजिनल भलिया लिखबा 10000 भितरे ही आबा हां एटा आंचल रहउचे आ एटा होचे फुल बॉडी टा देखो ब्लाउज पीस सब पूरा मस्त रहबा मिक्स से कंदा कंदा कलेक्शन मिक्स रे भरी जे कलेक्शन माने बहुत अछि हां और बाहर टिके टिके देखाबा एटा देखो ये सब मिक्स रे आसी जाउचे मिक्स है पूरा ओरिजिनल भलिया लागबा शाइनिंग पूरा हंदा आउचे एटा होचे आंचल आ एटा टेराकोटा राउंड टेराकोटा रे फुल बॉडी टा आसी जाउचे देखो सब यूनिक यूनिक रेडी बोले देखो पाटो कलेक्शन में आपण माने नहीं पारबे एटा तो पूरा ओरिजिनल मॉडल लागुचे देखो तार इटा होचे मेहंदी रे मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि इटा होचे फुल बॉडी टा देखि दो कितने सुंदर लाଗୁचे शाइनिंग भी मस्त आउचे पूरा गुटे जगह रे आपण सब वैरायटी पाई परबे जहा खोजबे ताहा मिलबा इटा होचे आचलटा देखो पर्पल कलर रे अछि आ इटा होचे फुल बॉडी टा कितने बढ़िया शाइनिंग आउचे देखो सब साड़ी रो पूरा ओरिजिनल बोले लागो इटा तो पूरा ओरिजिनल मिता लाଗୁचे देखो केही देखले कहि भी नै पारन कि इटा मिक्स पाटो है बोली इटा होचे आंचल आ इटा होचे फुल बॉडी टा देखो इटा भितरे आबा आपण को रेंज अनुसार ही आसबा पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे सब मिली जाउचे पूरा होलसेल रेट बिहागरिया ली आपण माने नै पारबे पार्टी वेयर लागी हो कि निजे आपण माने पिनभार लागी भी बहुत बढ़िया लागबा इटा देखो मस्त मस्त कलेक्शन बना इटा उठे आसे डबल धड़ी रो गुटे आपण को देखि जे वैरायटी फुल अछि 10 टा 8 टा कलर लेखा पाइबे डिजाइन में अलग अलग सब डबल बॉर्डर ऊपर भी मिली जिबा ये भी आसी जाउचे रानी कलर रे देखो पर्पल कलर कॉम्बिनेशन अछि आ इटा भी मिक्स रे आसी जाउचे देखो आ इटा होचे फुल बॉडी टा इटा से कुड़िया घर टाइप रे अछि तार बाद आसीला ऑरेंज कलर रे ऑरेंज रे मेहंदी ये सब यूनिक घड़ी माने भी आसबा घड़ी माने पूरा यूनिक यूनिक अछि स्टार बॉर्डर आसी जाउचे इटा होचे आंचल इटा होचे फुल बॉडी टा देखो पाटर भी तो इनु गोदा गोदा कलेक्शन अछि प्लेन पाटो सट्टा पाटो घड़ी सट्टा पाटो पेरे पेरे पाटो इनो हॉट टाइप रो पाटो आपन को कंपूर वैरायटी मिली जेबा बाकी देखामा एन ओरिजिनल रे आ पाटो कित्ते रु स्टार्ट ही होचे पाटो इनु 3500 नु स्टार्ट होचे पाटो इनु 3500 नु स्टार्ट होचे 3500 रु आपन पर पाटली पाटो माने स्टार्ट होचे 3500 नु तार बाद आपन 25000 तक आपन को सब वैरायटी मिलियो 30000 तक हां टिश्यू तक नेबेला 30000 तक फुल टिश्यू भी आसी जाउचे फुल टिश्यू 30000 तक मिलियो 30 35 तक देउचे एडा ओडे देखो ओरिजिनल रे एटा आसीला ओरिजिनल पाटो डबल बॉर्डर ऊपर माने रेट हताले सोना करबार बहुत दुकान कंप्लेन करछन इनि के आबे पूरा चीप रेट जेंटा मार्केट रे थिबा सियोर हमन कम थिबा होलसेल रेट थिबा इटा बोले प्योर रे आबा हां इटा बोले देखमा प्योर रे इटा ओडे देखो लागु जे देखो प्योर रे ट्रिपल बॉर्डर रे आ इटा बॉर्डर रे भितरे भी देखो पूरा यूनिक डिजाइन अछि इटा होचे आंचलटा देखियो ब्लाउज पीस सब थी रहबा सबुतरे ब्लाउज पीस आसी जाउचे देखो कितने सुंदर सुंदर डिजाइन अछि एटा बॉक्स पैटर्न ऊपर एटा नवकोठी रे देखो माधुरी दीक्षित ई कलर ऊपर पिन्नी थिले ना एटा होचे आंचलटा एटा ब्लाउज माछ धरी रे रहबा एटा हां पूरा यूनिक रहबा एटा होचे तार फुल बॉडी टा देखो एटा गुटे तार कलर ऑप्शन लेला समार एटा होचे तार कलर ऑप्शन रे आसी जाउचे सब तो देखे पॉसिबल न है जति हे पारु जति देखो एटा रानी कलर रे आंचल हां आसले तो पूरा ए टू जेड सब कलेक्शन आपण माने देखि पारबे आउ जोने आसले केही खाली हाथ नै गुचन एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन इनो अछि जे इरा ओडे देखो पूरा डबल धड़ी का पूरा से डबल धड़ी साड़ी बाई लागवा पूरा आपण यूनिक वेराइटी हां आंचल भी मल्टी कलर रे आंचल बन देखो जेन कलेक्शन आपण माने काहे भी देखि नै थन इटा आपण मानकु सूरज में हैंडलूम रे आपण मानकु देख पार के मिली जिबा इरा ओडे देखो मस्त लागुछि इटा पूरा ई ऊपर एंदा पैटर्न रे ड्रेस पीस भी मिली आसी ना एंदा पैटर्न रे ड्रेस देखो आपण मैचिंग करके पिनभा ले भी बहुत बढ़िया हेबा एटा आसी होचे यूनिक पैटर्न रे बढ़िया बढ़िया वैरायटी बने इरा ओटे सस्ता अपन धरी के देखुन वैरायटी वाला टाइप टाइप रे वैरायटी देखुन सब पाटर रे सस्ता रे प्लेन पेपर रे भी धरी जाबो तार बाहर एटा देखौ छु इरा ओटे देखो जेंडा नुवा नुवा डिजाइन सेटा आपण मानकु देखा होची देखो आपण माने तो विजिट करन थोरे खाली आ ऑनलाइन भी आपण माने बुकिंग कर पारबे कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन जेना भी देखु चंदी के खाली जल्दी जल्दी बुकिंग करो काहे कि स्टॉक आउट बहुत जल्दी ही जाउ छे
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସବୁ କେତେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ସାରା ଭେରାଇଟି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କେନ୍ସିନୁ ବି ପାଇ ନା ପାରନ୍ ଷ୍ଟାର डिजाइन ଉପରେ छोट छोट काम ହେଇଛି मेहंदी कलर रे एटा रेड कलर कॉम्बिनेशन ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ଆंचल ଆଉ ଏଟା ତାର ଫୁल ବଡିଟା ଦେଖୁନ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ତ ମସ୍ତ ଲାଗବା ପୁରା ଏଇଟା ଗୋଟେ पेरे पेरे रे ଆସି ଯାଉଛି ଏଇଟା ବି ସପ୍ତା पेरे पेरे डिजाइन रे ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ଆंचल ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ତାର ଫୁल ବଡିଟା ନବकोठी ଉପରେ ଆସି ଯାଉଛି କୋଟି ଏନ୍ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରେ ଅଛି আর লাইট কলর উপরে দেখুন এটা নেই পারবে আপন মানে পার্টির পিনভার লাগে पार्टी वेयर भी है तो यहाँ लगी तो पूरा स्पेशल कलेक्शन है তার বাদ আসিগলা দেখি আমার কেতেটা বেস্ট বেস্ট কলেকশন এটা হাফ টিস্যু উপরে आप किसी পেরে পেরে রে भी আসি যাচ্ছে হাফ টিস্যু बंदा लागू दे देखो सारे बहुत बढ़िया लगा এটা আঁচলটা তার ଆଉ ଏଇଟା ଧଡ଼ି ଆଉ ମୁହଁଟା ଟିସୁ ଥିସି ଆଉ ବଡିଟା ପାଟରେ ଥିସି ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଡିଜାଇନ ଉପରେ କିଛି କିଛି କମ ବି କରସୁ ଆମେ ହୋଲସେଲ ରେଟ ରୁ ବି ଯଦି ନେଇ ଯାଇଛେ କିଛି ତାର ଡିସକାଉंट ବି ଅଛି ହୋଲସେଲ ରୁ ଯେତିକି ହେବା ଆମର ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହି ପାसे ଆମେ ଡିସକାଉंट ବି କରିଦେବା ହଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଭିଜିଟ କରିବେ ହେଲେ ପୁରା ଭଲସେ ଜାଣି ପାରିବେ এটা ଗୋଟେ ব্ল্যাক কলর উপরে দেখুন ব্ল্যাক রে এটা হচ্ছে স্কাই কলর কম্বিনেশন আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন তার বাদ আর্টিস্ট ଆମର ଆଉ କେତେ ଉପରେ ବି କଲେକ୍ସନ ଅଛି এটা ସବୁ হাফ টিস্যু রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা এটা ଗୋଟେ চক্র ডিজাইন রে আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল भी ही सेम डिजाइन আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন তার বাদ ই কলর কম্বিনেশন দেখুন দুলহন লে কলে भी হেবা না दुल्हन तांकर लगी ही है बार में ये भी पिटी पाए হ্যাঁ এটা ଗୋଟେ মস্ত লাগুছে দেখুন আর তার ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা রেড কলর উপরে कि नहानी लगी आपण देबे बोले एक से कलेक्शन माने आपण को मिलबा পিন্ধানি লাগি বিহা করিয়া লাগি বহুত বঢ়িয়া আছে কলেকশন মানে এটা দেখুন এটা ওটা भी बहुत सुंदर लाଗୁଛି ପିନ୍ଧିଲେ ତ ମସ୍ତ ଲାଗବା पर्पल कलर से पिंक ର कॉम्बिनेशन ଅଛି तरबार दिके देखो फुल टिश्यू रे देखो फुल टिश्यू आपण एती नेनो भेराइटी पूरा फुल अछि आपण आबे तो पूरा भल से देखि पारबे हां देखो कामा एटा এটা ওটা फुल দেখুন टिश्यू ফুল টিস্যু উপরে এটা আসি যাচ্ছে আর এটা তার আঁচলটা দেখুন এটা প্যারট গ্রিন রে আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ই কলর কম্বিনেশন রে ফুল টিস্যু তো বহুত বঢ়িয়া লাগছে পিন্ধিলে ইয়া ওটা আসি গলা দেখুন অরেঞ্জ কলর রে আর তার আঁচলটা টিকে দেখি দাম দেখুন আঁচল মস্ত আছে পুরা আও ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে बढ़िया लगवा পুরা সে জঙ্গল প্যাটার্ন উপরে আসি যাচ্ছে না এটা ওটা দেখুন লাইট কলর উপরে দেখুন ইনু তো ক্যামেরা রে টিকে ক্লিয়ার জনা নে পড়ে ফুল টিস্যুটা বাকি রিয়েল দেখলে বহুত বঢ়িয়া লাগছে এটা দেখুন ডিজাইন দেখুন কেতে সুন্দর আছে যে এটা তার বাদ এটা আসি গলা দেখুন এটা ওটে এটা भी হেই প্যাটার্ন উপরে এটা মহুল প্যাটারে बहुत बेटा तार कलर ऑप्शन भी हमन मिली जेबा कलर अछि पूरा ऑरेंज रो अछि हां पूरा हेटा अछि এটা ওটে ব্লু কলর রে আসি যাচ্ছে আর ওটে এটা গুটে বহুত বেটা ऑरेंज रे অরেঞ্জ রে অরেঞ্জ কফি রে দেখুন এটা অরেঞ্জ রে আছে বাকি ক্যামেরা রে তো টিকে রেড টাইপ দিচ্ছে এটা अछि এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস রে भी वायर कास এটা ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে মহুল বেটা आउडे देखना रथ चक्र दिए এটা ওটা আসি গলা রথ চক্রে দেখুন সবু ইউনিক প্যাটার্ন রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা ফুল টিস্যু এটা হচ্ছে আঁচল আও তার ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা आउडे देखना नवकोटी दे নবকোটি রে গোটে দেখিলা হাফ টিস্যু রে এটা আসিলা ফুল টিস্যু রে দেখো ফুল টিস্যু রে এটা গোটে বহুত সুন্দর লাগুছে चला बोले এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর তার ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে এটা মিলন ডিজাইন রে এটা হচ্ছে আঁচলটা রুটি ডিজাইন আছে আর ব্লাউজ পিস রে লাইনিং আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন নর্তকীর ডান্স টিভি আছে এটা बहुत बढ़िया लगा আর তার প্রাইস কানা रहबा प्राइस टा एक रहउजे 35 है डिस्काउंट के 33 32.5 साढ़े पड़ी का होलसेल रे कटुचे सब হ্যাঁ होलसेल रे हेले बहुत এটা ওটা দেখুন এটা ওটা মস্ত লাগবা পুরা পিন্ধিলা সবু তো পুরা লেটেস্ট প্যাটার্ন আসি যাচ্ছে लागु আর তার आउरी तार बाहर भी आपन टिश्यू देखबे बोले आउरी बढ़िया बढ़िया होचे सिल्वर पैटेड भी होचे गोल्ड पैटेड भी होचे
बढ़िया बढ़िया पैकेट वाले भी अच्छे हाँ। मस्त कम दाम रे भी अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया लागबा हम्म तार बाद ओरिजिनल रे तो भरी चेनो डिजाइन माने हम्म, तार बाद भीतर मांग को भी हमें बहुत रखी दिसु हाँ। याडा फिर कलेक्शन अच्छे हम्म तार बाद देखो तार बाहर काना काना मिलु हाँ। और वैरायटी मिली बा इटा गाउन नु कुर्ती नु निकरी निजर मेड कोलाटा मिलवा तार बाद ड्रेस सेट 800 टका नु स्टार्ट अच्छे हाँ। हेलो देखो 1400 1500 700 800 सब रखा है जी तार बाहर 3000 3500 4000 4500 5000 ब्लाउज पीस वा ए दुपट्टा वर्क वाला ड्रेस सेट सब आसी जाउछे এটা ওয়ার্ক वाला है हम्म 4 4.5 5000 তো মিলি যাবা हाँ। তার বাদ এটা ওয়ার্ক রে যদি খুঁজ পেলে ওয়ার্ক রে भी मिलबा दुपट्टा वर्क वाला देखो जैसे वर्क है এটা वर्क वाला आसी जाउछे आ प्राइस कणा रहउछे एंताथि এটা प्राइस टा टिके बेसी रहसी वर्क वाला हम्म वर्क वाला नेबे बेले 5300 4500 नु स्टार्ट है 3000 टका नु भी हमनु वर्क वाला मिली जाबा देखो 3000 रुपए 3000 टका रे भी हमनु वर्क मिली जाबा देखो। देखो এটা वर्क है वर्क है मात्र 3100 टका এটা 3100 टंका रे भी वर्क आसी जाउछे मिली जाबा देखो सब वर्क है हम्म सब वर्क रे बाबा 3100 टका मात्र भरी छी कलर ऑप्शन भरी छी 3000 अलगा डिजाइन सब किस्म टा मिलो वर्क रे कॉटन पाटो ओरिजिनल टा भी मिलबा प्योर वाला कॉटन पाटो इधर मिक्स भी मिलबा प्योर भी मिलबा ओ कॉटन पैटरे भी ड्रेस पीस आसी जाउछे एटा देखो 3800 टका एटा मिक्स रे ओरिजिनल रे नेबेले 7400 टका पड़सी एटा प्योर ओरिजिनल एटा ओरिजिनल रे आसी जाउछे कॉटन पैटरे कॉटन पाटो हम्म घड़ी बड़ी सब बढ़िया रहबा हम्म अपन सब वैरायटी नु देखि पारबे हाँ। पान रो वैरायटी देखो हमन भरी जे टका 200 टका नु स्टार्ट अछि हम्म 250 300 400 500 करी फुल वैरायटी पाइबे 500 450 600 700 800 900 सब वैरायटी पाटो रो कहबेले पाटो रो भी मिलबा कॉटन पाटो रो देखो कॉटन पैटरे भी मिल जाउछे थान मिली जबा तार बाद देखो ड्रेस सेट माने 1400 1500 1600 700 800 नु निकरी 1500 तो हर वैरायटी मिलबा पेचवार साड़ी थान साड़ी सब साड़ी मिली जबा हर वैरायटी तो देखो मोदी जैकेट माने मिलबा अपन सब वैरायटी देखि पारबे गाउन फाउन रो हर बनालाटा भी देखि पारबे और कलेक्शन जिनिस माने देखि पर कैमरा हमर कॉटन साड़ी धूम चलसी हां एटा 300 270 टका नु स्टार्ट है हमन 200 वाला भी मिलसी 200 वाला डबा আছে এটা আসেন নুয়ে খুলুতা খুলি করে দেখুন তাঙ্গু এটা ওটা 270 রে বেশি নেলে এটা কমি যাসি রে এটা ওটা 300 वाला वैरायटी है 300 टका गदा गदा আছে বেশি নেবে রেট কমি যাবা 350 রে ব্লাউজ পিস वाला है हां 350 বেশি নেবে রেট কমি যাবা 400 वाला है 400 वाला भी बेसी नेबे रेट कमी जिबा एटा डबल जोड़ी सब चापट डिजाइन वाला 500 टका हां एटा भी बेसी नेबे रेट कमी जिबा कॉपी कॉपी होचे कलर ऑप्शन आपको बहुत मिलबा हां ठीक है या निजर बनाला गाउन माने देखो एंटाटा माने जींस टॉप माने एंटा टाइप रो वैरायटी माने भी हमन आई तर प्राइस माने केते केते रहबा 950 850 1350 800 टका एंटा बहुत वैरायटी होचे बनालाटा माने बहुत वैरायटी तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और आम चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।